Good morning everyone. I am Sheena Yu and I'll be demonstrating on how to perform the making up of an occupied bed. So occupied bed making is you are going to change the linen of the bed, preparing it to preparing the sheets wrinkle free and clean, provided to your patient to prevent saman, no? With the patient lying on the bed. So, nana ang patient naghinga. So, kika sa patient, siyempre na siya mga bodily secretions. Kuhan siguro, nakaigit siguro. So, ato siyang change, no? So, kaigit. So, muna siya. So, and purpose name mo the same. To provide a clean sheet, to prevent infection, to promote recovery, to pilain, to comfort, to give a comfort to your patient and warm to the body. And at the same time, you're going to prepare a wrinkle-free sheet, prevent skin ulcers or that would lead to bed sores, skin ulcers, skin irritations, no? So, wala siya itong balik-balik ka na siya. Okay, so what are the materials needed? The same flat sheets from the bottom sheet, rubber sheet, cotton draw sheet, top sheet, pillowcase pillow. And then we have also here our vital signs materials, complete set of PPE. You can use hand gloves if you'd like. Then you have here your laundry bag or the laundry basket or the hamper. Ipilit ang mga to. Same na sila. Okay, so first is you are going to state the special considerations. So make sure that the locks of the wheels of the bed are locked. No, you need the wheels of the box. Then after that, you're going to prepare all the materials needed to save time and effort and arrange it according to use. Make sure that you provide good ventilation and provide privacy to your patient and safety whenever you do the procedure. And then, naman siya mga side rails good. Imaginary na lang ha, ang side rails to prevent from falls. Okay, then, make sure that you're going to be polite also and let the patient and encourage the patient to cooperate during the procedure. Okay, so first thing to do is, of course, you're going to not forget to wash your hands, prevent the spread of infection, and monitor the condition of your patient by getting the vital signs of your patient. So, knock on the door. Hi ma'am, good morning. I am Sheena, your caregiver for today. So, are you ma'am? Identify the patient. Are you ma'am? Habaga. Pressure. So, are you, pag mo ano siya, yes? So, meaning you are right. Kaya basin nag-change ka dito, kaya nilumilum ka naman, hindi mo dito maong. Okay, so, after that one, you're going to get the materials needed, and then you go back to your patient, then get the vital signs. Right? Get the vital signs. Ang vital signs dapat dili lang siya gina-mention, but gina buhat ha. Para ma-practice mo, ay dugay-dugay na ba to? Ang inyo rabang nadumduman kay 1, 1,002, 1,003. Di kalimtan na ang mga araw-araw, mga tiyan, mabuang ko bayot. Okay, so get the vital signs of your patient. O di ba guba? Okay? High blood ka ma'am, 150 na siya. So, guba na siya. So ma'am, your vital signs is normal. So you have 110/70 mmHg. So I will going to let you lie on your side, ma'am. Please, if you can do it, then please, as I will going to assist you. Ano na siya? I-help give me mo. Really try ikaw tanan. Okay? Okay, so then kung example, one have di choose lang mong makeup po. Diri ra sa imong tuhod ma'am. Okay ma'am.
I want to let you lie on your side mo, ha? Change na to ang linig mo. Kaingin mo kami. Okay. Nano na ba siya? Very good. Okay, kaya mo na. Okay. Diba? Then proper body mechanics, ha? 1, 2, 3. Hindi kayo nipis og lawas. Kanang mga dagko-dagko di ha. Wala na. Sure. Laban. Agay, oy. Ay! Uy, wala pa gi-mention. Pero gitingog man. Okay. If you can offer a kanang pillow, imo siyang ipa-hug to prevent chest compression. And then make sure kung naapod kay ulan na gamay diri, pwede po di mo ipatanday to prevent po ang mga injuries sa hip. Okay, pwede na siya. Then, anak, i-mention lang, kung questionan mo, bahala mo. Di din ako to mention ang kuwan, ang irrational. Okay, so anak na siya. Kung mag-question pa siya, what else? Ma'am, ikaw rin matubag. Man ako tubag, ma'am. It's your turn. Joke. Then, raise the side rails. Then, ato nila siyang i-roll towards the center ang mga soil movements. Very simple rin if you know how to do the unoccupied. So, dili mo kabalo, di ako mas mag-lisod. Una-una ko ang unoccupied, mas dali ka siya sa kaprisyon. Roll na to, ilukot na to siya. No, kung pwede na to ipa. Kailangan sa center gate siya, no? Problema mo kung dako kayo mong patient. Nilubong man eh. Paglubong ani karon ato din siya din nga side, dako kay sa sangatanan. Dini na ka nang work on. Paabot nimo dito pagpira. Wa nay nabilin. Di pamili mo pasyente nga nipis. Pwede pamuntaw ng mga pagka. Din na sabi. Hindi na mag-demo. Okay. This one here, tanaw ninyo ha. Good side ganit na siya. Side siya. Yung tanaw ninyo, kay kung dili galing maubitaw, sayop na ang inyong demonstration, mabot sa assessment, kung sayop, bagsak. And siya dida. Uli, ano? Uli pa sa ilo. Okay, same. 12 to 18 inches beyond the head part of the bed. Just draw one sheet down and you drop. Then the other side portion will be unfolded toward the center. Wrinkled free na guys. Wrinkled free siya, ma'am. Dili. Wrinkled full. Full of wrinkles in different shapes. Okay, then tuck in. Wala na skone. Gilakaw na skone. Hilo manggod. Papauli mo kanila na. Nangito manggod. Sabak. Nasa ka call center. Ay dili na mana siya ani. Kita na siya ani occupy. Ayaw mga kami kung last time. Sige, pero yapon mo. Unlimited ba ni? Okay, then rubber sheets. One fold towards the center. Kaning ang grupo dito, sit. Ma-stress mo yung stress mo. Loo ko. Ilan na kay mga broken heart syndrome. Same, unfold. Dali lang siya, naa siya changes sa atong top sheet. Kaya ang top sheet mong good. Kailangan siya nga i-change niyo mo siya before siya. Di, ay sorry, nakabali na siya. Change niyo mo siya. Well, kakuan siya ba? Imong kailangan din i-clean na niya siya nga sheet pa nan. Clean sheet na siya pa nan. Then, the top sheet. Inside out, ha? Isa mong kapon. Isa mong nagpon. Ano mong nagpon? Sa talas eh. Kasi Michelle,
Angel. Si Regina. Si Rose, ma'am. Manamagod sila, bilis lang mahatag ko kwarto. Sikat ni Sikat. Unfold towards the center. Rose. Uwi na sila. Then, tuck in. Sarap na rin. Ay, nako. Miter. Since na may patient, you are going to not tuck the sides. Okay, syempre, nabi ang patient. Tapos buang nga, itak mo sa sides. Dobi ka gitak mo sa sides, igid kaliho. Mamamatay na doon, kaya wala siya kaginawa. Okay, then after that, no! Kung sa tuloy mo ba? Nahulog na doon. Okay, so we were going to change the top sheet. Ayan na. Slowly. Nagilala ko din. Slowly. Okay, taguan na to kay ingrown. Provide privacy. And we will to let the patient lie on the side. Siyempre ka pa. Balay mo sa right. 1, 2, 3. Provide privacy. So linens will not be touching on top to prevent contamination. So a little bit lang. A little bit of contamination. 0.1%. O, lagi mo yun na. Then we were going to raise the side rails. Mo okay ra pa? Okay. Sorry. Diba? Kawap. Gabi ang patient. Gabi ang patient kay kuan man. Kanang sito gana. Bitong paralyzed. Offer today ka. Uy! Joke right. Opposite to the opening of the door. Natugan niya ang kamot. Kira na. Gani sa siya kaya isa po lang. Paralyzed na siya. Mapilang. Then, you remove the pillow. Ang pillow, pwede pa man na siya magamit. Pwede pa magamit ang pillow eh. Hindi mo na siya, na everyday, hindi mo siya. Pwede siya magamit twice a week, pwede nang ilisan or langhan mo siya. Pero, for example, nakita niyo din, nagmapa na siya, Luzon, Visayas, Mindanao, grabe na yun. Ganahan na naman kay Taana, humot manggod, no? Walaway ba? Di yun lang ba? Di yun labay. Di ka tulog, no? Naagid kang Russell, ano? Alam na something. Wala ay something. Then, we were going to place it, place the linen on the laundry bag. Then, bira na din ka. See? At least ang patient na, sa diha, may nikiniwang tanaw, gindi ko, ang tambok bitaw, ang dago. Tubi ang sa pag-anak ni mo dito, ano, gikaon na ito sa lalong. Dili, guys, sinuod na unang ingno ninyong partner na pag anak niya, gamay man pagkap siya gamay kay kung dili man kani siya iyan ning lukuton dito sa ilalom. Sige kag anak binahulog. Para challenge mo ba no? Net challenge ang mamay. O pag side rin ba na hulog inana na siya, yes. Night challenge. Okay, very good. At least na may mindset niya na. Sorry. Sorry. Pwede mga ngayong assistant. Mutana dan tambok ang Twice patient. na sa double na sa exercise pa. Marag yata ganyan na po. Pwede na, pero wala man twice siguro dire. Mga gagmay pa ba yan? Yun na nila. Mga gagmay pa mo. Mga Di pa naangay ako ng gagmay pa mo. Mga 3C o gamo. Wow. Yay! Yun yung tali, marami. Crazy pero yung rest na. Silang muli karon. Okay, pwede rin mo mag-practice but wala mahang. Ay, magsabot pa dito. Mag-klase dito online. Hindi, Thursday day. Ha? Friday, pwede mo Friday?
Yes. Friday lang ta mag-online day kay. Ay, okay na kayo, ma'am. Siyempre, part sa honor akong anak. Naging honor akong anak dahil. So, kailangan ko nga to din sa Thursday. Si kaon. Kaon ka ma'am. Katuon pa sa Iskera. Kita na ma'am, mag-brownies. Brownies. Katuod na pila ma'am bay. Yay! Ang katuod, may mga brownies na. Sorry. Kaya ako ibutang sa gate. Agay. Dili pwede isuod kay mga kawatan. No, joke lang. Okay, so, full din ta. Okay, ma'am. But na lang. Dali na, isa na lang. Hayang, ma'am. Hayang. Lugay ko tumayo ka. No, joke lang. Yes! Okay po yun. Russell, buong kasi mo ah. Mamili tagkuhan pa. Ano rin na, ma'am, pwede na kay partner? Ma'am, kidalon ko to akong bana. Practicean nga. Uy, take note na bed making, hindi ni baby making. I'm sure. I-check na mo ang structural integrity Nadalo sa na bed. yung bana. Uy, patient. Lagi pa rin itong nag-special class sa kanang nag-special dance niya. Una na to. Idalagin niya yung uya. Uy, ang gipa. Sige pa patient niya. Ito na kang talaga. Paano ko to siya tumuwi po to siya? Siguro sinuso yun. Itong gidala na lang niya kay sinuso na sa Sarap. Time of death. Uy! In Jesus' name! Uy guys, atong patient si Precious na ituod na ha. Hi Precious! Franny! Lagi kay. O tala, taga. Panit TTH na siya. Asa origin? TTH na rin siya. Pero mag-assessment na siya uma. Mana na siya po JT. May Make sure na kani sa dili is one siya nakuha na malagaw siya. Ang halang din na dito. And you are going to place to put a 2 to 3 inch toe plate para makahungaw yung ingrown. Para makahungaw yung feet. Okay? Lisod ba kay Then, after that, you get the vital signs and are you okay, Mana? Thank you so much for cooperating. Then, vital signs na, vital signs. After that, do aftercare, wash hands, and done. Yung mga rin na sa may memorize yung tayo. Do aftercare, wash Wala hands. gina mo gulatan. Sila kami, mo part Aftercare,